रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हमारी अच्छी बात क्या है? हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। ठीक है, इसको बहुत आसान हदीस है, समझने वाली है कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। बच्चों, हमने मियाद दोम शुरू किया है और आपने अपनी कॉपी पे सबसे पहले मियाद दोम का सरे वर्क बनाना है। ठीक है, मियाद दोम लिखेंगे और उस पे उसको आप जिस तरह भी सजाना चाहें, जिस तरह भी बनाना चाहें, खूबसूरत बना सकते हैं। मियाद दोम लिखने के बाद फिर आप क्या काम करेंगे? फिर आप खाने काबा का सरे वर्क भी बनाएंगे। ठीक है, आपने मियाद दोम लिखा, मियाद दोम लिखने के बाद फिर आपने खाने काबा का सरे वर्क बनाया, टाइटल पेज बनाया। ये दो काम आपके हो गए हैं। इसके बाद आपने अपनी कॉपी पे क्या लिखना है? जी इंडेक्स लिखनी है और उसमें आज की तारीख डालेंगे और अल्फाज मायने और सवाल जवाब लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉपी पे आपने अल्फाज मायने लिखने हैं जो आपकी किताब में खाना काबा में सफ़ा 95 में नीचे दिए गए हैं। पहला अल्फाज है खुशखत लिखना है, सफाई से लिखना है। खूबसूरत, खूबसूरत के मायने हैं प्यारा, सियाह, काला, गारा, गीली मिट्टी, साहिब हैसियत, अमीर, तवाफ, किसी चीज़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, खाना काबा, अल्लाह का घर, जहालत, बेइल्मी, फ़र्ज, लाज़मी। ठीक है, आपने ये सफाई से लिखना है, खुशखत करके लिखना है ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छी होती जाए। उसके बाद आपने क्या काम करना है? फिर आपने कॉपी पे सबसे पहले तारीख़ लिखनी है। तारीख़ लिखेंगे, तारीख़ लिखने के बाद आप लिखेंगे दिन। दिन लिखा, फिर आपने लिखा अदबियात, फिर सबक का नाम खाना काबा। ठीक है, खाना काबा लिखा, खाना काबा के बाद फिर सवाल आ जाएगा। 10 झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। पहला सवाल क्या है आपकी किताब में? सफ़ा 96 में है, 96 पे है। पहला सवाल है खाना काबा सऊदी अरब के किस शहर में वाक़े है? अपनी किताब खोल के रखिए ताकि आपको सवाल के जवाब लिखने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, खाना काबा कहाँ है? खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़े है। खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़े है। सफाई से लिखना है। आप चाहें तो नीले रंग की पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल लिखने में, और जवाब भी आपने पेंसिल से लिखना है। अच्छा, ठीक है, सवाल नंबर 2 है अल्लाह का घर खाना काबा किसने तामीर किया था, यानी बनाया था? अल्लाह ताला का घर खाना काबा किसने तामीर किया था? जवाब है, आप देख लीजिए आपकी किताब में नाम लिखे हुए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ठीक है, किसने तामीर किया था? जी मुझे मालूम है, आपको पता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। नंबर 3 सवाल है मुसलमान हज अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं?
مسلمان حج ادا کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جی بالکل صحیح جواب، اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ سعودی عرب۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ 3 سوال بہت صفائی سے لکھنے ہیں، تاریخ اور دن لکھنا ہے، انڈیکس ضرور لکھا کیجئے۔ ٹھیک ہے، اس کام کے بعد اب آپ کو کیا اور کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ سوال 8 ہے، اشاروں کی مدد سے اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں پیراگراف لکھیے۔ یہ آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، اور جب دیا جائے گا تو آپ نے جو بھی آپ کا پسندیدہ کھلونا ہے اس کے متعلق اس کا نام لکھنا ہے کہ میرا پسندیدہ کھلونا گاڑی ہے، جو بھی ہے آپ کا کہ میرا پسندیدہ کھلونا گاڑی ہے۔ کس نے دیا؟ بابا نے دیا، میری سالگرہ پہ دیا تھا، یا جو بھی ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں وہ بھی تو لکھنی ہوگی نا، کہ بیٹری سے چلتی ہے کہ اور وہ بہت پیاری ہے، دروازے کھلتے ہیں اس کے، اور آپ اس سے کب کھیلتے ہیں، کس ٹائم کھیلتے ہیں وہ بھی لکھنا ہے، کہ میں شام میں کھیلتا ہوں، اسکول سے آنے کے بعد کھیلتا ہوں، جس ٹائم بھی آپ کا ٹائم ہے کھیلنے کا آپ اس وقت کھیلتے ہیں۔ پھر جب آپ نے اپنا کھلونے سے کھیلا اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے اٹھا کے ڈال دیتے ہیں یا سنبھال کر رکھتے ہیں؟ تو وہ بھی لکھنا ہے کہ کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں اپنی گاڑی کو صاف کر کے اس کے ڈبے میں رکھتی ہوں، جس چیز سے جو بھی چیز آپ کو پسند ہے، جو بھی آپ کا کھلونا ہے، کوئی بھی گڑیا ہے، جو بھی چیز ہے آپ اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں، آپ کو جو بھی چیز کھلونا پسند ہے۔ آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ شخصیت نے دیا تھا، آپ کی سالگرہ پہ دیا تھا، یا آپ کو پاس ہونے پہ دیا تھا، آپ کی دادا دادی نے دیا تھا، مما نے دیا تھا، بابا نے دیا تھا، جس نے بھی دیا تھا وہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا آپ نے یہ کام اس وقت مکمل کرنا ہے۔ سمجھانے کا مطلب تھا کہ آپ کو لکھنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے، آپ آسانی سے اپنے پسندیدہ کھلونوں کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا، اور اپنی چیزیں حفاظت سے رکھیے، اپنے بیگ میں رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔